So again mga kasimanwa, live kita iya sa gihapon no sa may sitio Minoro di kara sa may barangay Pulo Katibanga. Ako sa sinya ni may nasunog karon nga residential house. So nagbalik kita sa aton karang nga Facebook live kay nadugar aton nga internet. So again mga kasimanwa, natabo ron dai karang sunog around sir mga 10 sir mga 10 PM ninyo haabutan iya. Hindi, mga kan? Quarter to 9. 8:45. Mm. Katapos ang Edgardo, dumiretso rin kami pa uli, ya. So mga quarter to 9 no, gapa alas 9 nanda karon na panuhan nga nag-ab-ab or gaab-ab butara anda karon nga panimagay mga kasimanwa. So around 7 PM abi karon mga kasimanwa nagpanaw sanda no, may ginadtunan sa na karon nga pamilya hay ito sa nagpamantaw baga ital na karang TV. So habutan niya ni nanda karon nga haragot wow tait nabilin sa anda karon nga mga gamit pati anda karon yung mga appliances hay nadaga sa gid mga kasimanwa kagaki pero anda karon nga mga kwarta nga tinipon ani kun tano para sa birthday ana karon nga o nga so naman sa tag-iya itong day karang nga panimagay may ginsindi karon anak karon nga misis nga katol pero sa initial karon wa man gihapon natong gina-conclude no kun duin bagaro naging dahilan pero sa sugid matait pa de pamilya karon hay may ginsindi nga katol ra anak karon nga misis sa sugod it kwarto. So sa makaron no padayon paro investigasyon it aton karang BFP banga angot sa ronday karang insidente. So may kapin sa 300,000 no sa bana-bana karon itag-iya may kapin sa 300,000 ro danyos karang inaywan it rondaya karang sunog iya sa may barangay Pulo Katibanga. Hagos pati randa karon nga ref, randa karon nga TV, hay nasunog gid ang ani karon mga kasimanwa ag ro sitwasyon do estado bi karat rin karang nga bagay mga kasimanwa hay two story imaura. Sa ibabaw wa matangani karon na sunog kay may sim karon nga nakabutang sa atop kumbaga raya ng semento no kumbaga may semento di karasa ng atop that's why nga wa ito nadagasa sa ibabaw iyat agid mga kasimanwa sa first floor it anda karon nga panimagay ro nasunog pero suno bikanda kara sa tag-iya iya gid aman sa idagom tanan slow connection. So mga kasimanwa again no, roya bikarang nga panimagay hay two story kung makita naton iya sa aton nga Facebook live. Pero iyat agid karon sa idagom mga kasimanwa ro na daga sa 2016 nang daging umpisahan karang nga mapaubra ron day karang bagay ginlunan pa nga ni ko no right anda karon nga padre pamilya para baga patindog ron day karang panimagay agharat ang di karon do natabo mga kasimanwa no kabiira na sunog around alas 9 pa nanda karon na napanuhan pag uli nanda kasi wa tabisan na karon kat natabo nday nga sunog ag maswerte mat ani karon mga simanwa wa karon nahalitan sa anda karon nga pamilya o galing pero anda man karon nga kagamitan hay ubos ida abugida itong day karang naguntad nga sunog kay iya tabitanan mga kasimanwa ro anda karon nga mga gamit sa idagom no suno sa anda karon nga padre di pamilya wa man sa house it gamit ito sa ibabaw ay iya tatanan sa idagom karon nakaplastar pati randa karon yung mga appliances no randa karon nga TV agro anda karon nga ref nga randa karon nga sala set iya ta karon sa idagom sa first floor anda karon nga panimagay haabutan lat ang ani nanda karon nga ab-ab guta or nagadabdab utara anda karon nga bagay mga kasimanwa. So indo na naton karon i-upload no mga kasimanwa ro video atong karang interview sa Tag-ana mismo ronday karang bagay or sa padre di pamilya day karang nasunog nga panimagay mga kasimanwa. So live kita sa gihapon no sa mga late naton karon nga viewers live sa gihapon kita iya sa may sitio Minoro iya karon sa may barangay Pulo Katibanga mga kasimanwa. So suno karon again sa padre di pamilya no ging check mat ang nanda karon bago maghalin randa karon yung mga appliances pati randa karon yung mga kandila nga tong ginsindi hay gimpagong mata pero mayroon day karang katol nga ginsindi si misis na ginsugod iya sa kwarto so wa pagid naton karaman no ginaunahan ro investigasyon aton karon nga BFP kung ano baga ro naging dahilan iton dagid karang sunog mga kasimanwa.
kasimanwang Joan Zonyo raday karang nga bagay hay iya natabon day karang nga sunog sa may barangay Pulokati iya sa may Banwait Banga. So standby lang kita mga kasimanwan no, sa dugang karon nga update no ag sa investigasyon it aton karon nga BFP Banga angot sa runday karang nga insidente. Para sa patas sag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko sakay with kasimanwang Jerome Lastimosa, ako man si kasimanwang Vanessa Paderes it Energy